السلام عليكم. اذا وصلنا للجزء الثاني ديال هذا الكيو سي ام هذا ديال 40 سؤال. غادي نشوفوا 40 سؤال غادي نديروا التصحيح ديالهم. كل سؤال غادي نشرحه لكم بواحد الطريقه اللي هي بسيطه وسهله افيك دي زيكزامبل باش ديك الساعه تفهموا داك السؤال الجواب ديالو، باش حتى الا تحت لكم في الامتحان بواحد الطريقه مختلفه تقدروا تعرفوا الجواب ديالو. داكوغ دونك وصلنا للسؤال رقم 11. السؤال رقم 11 تيقول لك le revenu d'un consommateur dans l'année N est de 3000 dirhams et il consacre 500 dirhams pour acheter un bien X. L'année N plus 1, le revenu de ce consommateur passe à 4000 dirhams. On constate que le budget consacré au même bien devient 1000 dirhams. Dans ce cas-là, le bien est inférieur, prioritaire ou là de luxe. الجواب هو de luxe او لا بيان سوبيريور. علاش نشرح لكم ليكزارسيس باش تفهموا مزيان. قال لك اودي واحد الكونسوماتور في لاني ان الريفوني ديالو هو 3000 درهم وكيكونسومي واحد البيان، كيشري واحد البيان اللي الثمن ديالو 500 درهم. هذا في العام ان. العام الجاي اولا مثلا ان بلس 1 داك الكونسوماتور البيدجي ديالو ولا السالير ديالو ولا الريفوني ديالو ولا 4000 درهم ولا 4000 درهم، ولكن البيدجي اللي ولا تيخسر على البرودوي ولا 1000 درهم ماشي 500 درهم، يعني ولا تيشري 1000 درهم ديال داك البرودوي. يعني هنايا فوالا غادي نحسبوا واحد ليكواسيون ديال لا سيستيم نحسبوها، ولكن هنا جو بونس راها باينه. داكوغ هنا تيقول لي واش هاد البيان هذا واش بيان انفيريور ولا بريوريتير ولا دو لوكس او لا بيان سوبيريور، تقريبا بحال كيفاش؟ حيتاش لا دوموند طلعت لينا بلو بروبورسيونيلمون على لو ريفوني ديالو. لو ريفوني ديالو طلع لينا بشحال؟ طلع لينا تقريبا بواحد نقولوا واحد 30%، ولكن لا كونسوماسيون ديالو دوبلات في جوج، يعني دوبلات 100%. لو ريفوني تزاد غير ب 33%، ولكن لا كونسوماسيون طلعت اكثر من داك النسبه اللي طلع بها الريفوني. D'accord? Donc, quand la demande d'un bien augmente plus proportionnellement que la variation du revenu, dans ce cas-là, on dit que c'est un bien supérieur. D'accord? هذه هي القاعدة. ندوزو للسؤال 12. قال لك la courbe d'indifférence présente واش l'ensemble des combinaisons possibles de consommation des deux biens X et Y qui procurent au consommateur un niveau d'utilité, ou là l'ensemble des combinaisons possibles de consommation que le consommateur peut acheter avec son revenu, ou là l'ensemble des combinaisons des prix des biens que le consommateur peut acheter. الجواب الصحيح هو A. يعني la courbe d'indifférence واحد représentation اللي هي graphique اللي هي décroissante اللي كتبين لينا كاع لي بانيي، كاع لي بوسيبيليتي، كاع الاحتماليات ديال لي دو بيان اللي واحد الكونسوماتور يقدر يشري اللي كيعطيو ليه ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون ولا ميم نيفو دوتيليتي. داكوغ هذه هي لا سيغنيفيكاسيون ديال كورب دانديفيرونس. السؤال 13 قال لك l'utilité totale est définie comme la mesure de la satisfaction que procure la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien. واش صحيح او لا خطا؟ الجواب خطا. هاد لا ديفينيسيون دابا اللي كتشوفوا هي لا ديفينيسيون ديال l'utilité marginale ماشي l'utilité totale. l'utilité totale غادي وكتزاد، l'utilité marginale غادي وكتنقص. علاش؟ باش نشرح لكم l'utilité marginale هو انه مثلا ايماجينيو انا فيا العطش كنشرب الكاس ديال الماء الاول الثاني الثالث الرابع، قد ما كنزيد كاس ديال الماء راه داك العطش صافي جي ساتيسفي ديك البوزوان اللي عندي. يعني قد ما كنزيد الكاس ما كنحسش مازال بديك بحال قلتي لا ساتيسفاكسيون ديالي صافي. لو نيفو دو ساتيسفاكسيون اللي كيزيد ليا داك الكاس كينقص. داكوغ غنبقى نزيد الكاس، غنبقى نزيد الماء حتى صافي غيولي زيرو، صافي جبعت ما بقاش مازال بغيت نشرب. داكوغ يعني مع المده غادي وكتزيد. باغ كونطخ ليوتيليتي توتال مع الوقت غادي وتتزيد.
avec كتزيد مع la consommation, d'accord. Sur 14 قال لك l'élasticité revenu de la demande indique wesh la variation de la demande d'un bien suite à la variation du prix de ce dernier ou la variation de bien de la demande suite à la variation du prix d'un bien ou la variation de la demande suite à la variation du revenu. الجواب الصحيح هو 14. Pardon, هو C. يعني l'élasticité revenu de la demande هو واحد لانديكاتور اللي تيبين لينا كيفاش لا دوموند كتبدل ملي لو ريفوني كيتبدل. مثلا ايماجينيو انني مثلا كنكونسومي في الشهر مثلا 5 كيلو 4 كيلو ديال البطاطا 4 كيلو ديال البطاطا تنكونسوميها، الريفوني ديالي هو 200 درهم. دابا ديك 200 درهم الا تزادت ولات 300 درهم، واش باقي غادي نولي نكونسومي 4 كيلو ديال البطاطا؟ واش غادي نزيدها؟ واش غادي نقصها الى اخره؟ دي لا سيسيتي ريفوني ديال دوموند هو اللي كيحسب لينا هاد العلاقه هادي، داكوغ. ندوزو للسؤال 15 قال لك ابري لو كالكول دو تي ام اس دو بيان اكس، ناخذو كاكزومبل لا فيوند، اي y ناخذو مثال بطاطا. On a trouvé TMS égale à 3, cela signifie que le consommateur substitue une unité de X, la viande, par 3 unités de Y, btata, ou là le consommateur substitue une unité de Y, les btata, par 3 unités de la viande. جواب صحيح هو A. مثلا ملي تنلقاو واحد العدد، واحد الرقم في TMS، هذاك الرقم راه عنده واحد لا سينيفيكاسيون، المعنى ديالو هو le consommateur تيبدل اون اونيتي دو فيوند، كيلو ديال اللحم مثلا باغ 3 كيلو دو بوم دو تير، حيت تي ام اس ايكال 3، داكوغ. السؤال رقم 16 قال لك ان كونسوماتور بوسيد ان بودجي دو 3500 درهم et préfère de consommer deux biens x égale à 5 dirhams et y égale à 12 dirhams. Si ce consommateur consomme deux unités seulement de bien x, combien faut-il consommer du bien y pour ne pas dépasser son budget? واش 349 واش 290 ولا 250؟ الجواب الصحيح هو 290 290. دابا واحد الكونسوماتور عنده 3500 درهم كيكونسومي جوج ديال لي بيان، واحد لي بيان كيدير 5 دراهم كيكونسومي جوج منه، واحد لي بيان كيدير 12 درهم. قال لك اودي شحال خصو يكونسومي ديال ايكراك باش انه ما يديباسيش البيدجي ديالو؟ الجواب الصحيح هو 290. الا درتو العلاقه راه غادي يخرج لكم، داكوغ. السؤال 17 قال لك après le calcul de l'élasticité revenu de la demande d'un bien, on a trouvé que E égale 0,6. Dans ce cas-là, on dit واش c'est un bien de luxe, bien normal ou la bien supérieur؟ الجواب الصحيح هو bien normal. هنا تقريبا العكس ديال لو كان اللي كنا شفنا ديال في هاد الحاله هادي c'est un bien normal. يعني مثلا الريفوني ديالنا تزاد ولا دوموند تزاد، يعني تزاد تقريبا بنفس الوتيره ديال مثلا الريفوني ديالنا كان مثلا هو 5000 درهم، تزاد ولا 6000 درهم. واحد لو بيان كنا كنكونسوميو مثلا 1000 درهم، تزاد ميم بورسونتاج كو لو بورسونتاج اللي تزاد بها الريفوني ديالنا، داكوغ. ندوزو للسؤال رقم 18 قال لك la fonction de la demande et l'expression du lien existant entre les prix et les quantités d'un produit présent sur le marché. Il correspond à la quantité des biens en abscisse qu'un individu souhaite acheter en fonction du prix unitaire à considérer en ordonnée. واش صحيح ولا خطأ؟ الجواب صحيح. السؤال 19 قال لك l'équilibre du consommateur signifie واش le choix des prix avec lesquels le consommateur peut vendre voilà ces produits pour rester rentable. الجواب B ولا الجواب C؟ الجواب صحيح هو C، هو le choix optimal en maximisant l'utilité du consommateur se contraint de son budget. يعني l'équilibre du consommateur هو داك لو choix optimal اللي يقدروا انه يديروا sans compte de sous contrat de son budget. يعني ما خصوش يديباسي واحد البيدجي ديالو و يماكسيميزي l'utilité ديالو. الجواب 20. السؤال 20 قال لك شنو هو لا ديفيرونس entre la microéconomie et la macroéconomie؟ واش بحال واش الجواب بي ولا سي ولا دي؟ الجواب الصحيح هو دي، يعني لا ميكرويكونومي
se focalise sur les comportements individuels. Microéconomie qui focalise على السلوك individuel ديال les agents économiques ديال les consommateurs ديال les entreprises ولا تنقولوا لهم في la microéconomie les producteurs. d'accord. donc تقريبا هذا هو الجزء الثاني ديال la microéconomie S1. إلا عندكم دي كيستيون الطريقه باش كنشرح ماشي هي هذيك، عندكم دي رومارك تقدروا تقولوهم ليا في لا ديسكريبسيون، غادي تلقاو لو ريزومي ديال لا ميكرويكونومي، d'autres exercices d'autres questions expliquées en détail. هادشي كامل غادي تلقاو في لا ديسكريبسيون avec d'autres matières management, introduction à l'économie et le droit et d'autres etc. et voilà, je vous dis bon courage, الله يوفق et à la prochaine Inch'Allah.